Go grupu ni dozi me jamana ingono ya ko ni kemiti wi ulu yere ma kemiti u donde ngramo ite zabaliwa wamani mami ngoni mana dai yere kungo ni naza ama hafizul qur'ana ke ko ni keme ga qur'ana indrushi wal ma ufasirina e ko ni tafsiri chama la mesawo wa ma majlisu ke ko ni keme blongono kala ne zade wamani mami ngoni mana so yere kani yere walu ni grupu ngoni zave kaviye jegene kala ne e ko ni kibi uridi ke zawi ya ukono sade e ko ni kibi nafla usili kata se joja umma hali suna mesiru lawo walai malo todo ngramo nu kama ko mowe sade imaye kamite unyini ngali doko ni beni kamite uboloza nu ya tagi ko ni segere ijole binyine hali ichwani ijamu ko ni bela jele ko sade ngramo ko ni kama ko sade ne ko ni mani nyae ne ko ni mai ni nyana me ngani zira kamite ufi ina ingwe injama me wa ina ko injama me sambakele ni ko kitabu sanwafla ni ko kitabu kamite ude na me ukwada o kitabu la bingramo ko ni keme ko kono gwanza sade wamani mami ya zabu ni ko ni tara ala nga juma kutuba ko ni namesa karamogo manga mau ani karamogo belebelew ani karamogo shije mau bereti go do ko ni nyina hali bere ko katu sigi kutuba ka yoro la sade jaba ramoni kama ko sade wama wala da ko ni tibabu foi ko ni tafona kera ni ngemiti ko ngoni yeza akera nyongenye de ka ku nyeno do ka dahiri mesoro sira ko ni ulu sirame o kana che Makele, damba kele, seba kele, fama kele, sira kele, jo kele, songele. Kama chebana musubo foli be au be la jelene. Ananomus konare ifole do kene kaya. Awa Traoré ka foli biya. Nefertiti Mandinga ba ifole do. FBI Malika ka tika tubu ka foli be kene kaya. Mari masake nyongo chayambulo laidutigu FBI ifole do ki sigile to fo Algérie chenye safe kam malika ka keleke amano ne mama bolo doida itiseka ma tiseki nege ki shuka bla kama kaula FBI ifole no suker kwate jeli rawolo ka fole bia kama chena muso au bela jele fole no Hermès ifole no foli bi au be ma o ma be pajiga sufi mana ka verindo ate fenye ble go abe ageto foli ba au be foli no au ni yere wolo dea au ni faso kanu au ni fatie kanu ha ba foto sono faso kon deble faso ba tigu bolo ya be sebene ku kala jani tigu bolo nga jifu ye san ke me shegi ne ke o be ka yala je kono dugu golo tu bolo no ka culture matunu de les jifs oh Mari Massa nana fanga to ma domo yu ka dugolo e récupérer dien be machite se jifu la bi ibi yere negende kam bomu nato kumbe sanfe ka dévier ka buga dugolo ka anti missile olu de kera ma folo e munu ya glali États-Unis ngo kama ko do sa o kasuru ye san keme shegi ne ke u ka dugolo ka dugolo kun tu bolo kwa dugolo mine nu la kwa donc kama kaw kamitu mandenkaw au kana o jigitige an bemba o ye min to amula ango garder doron al namba garder an kumolo nandala aya garder doron duguin anga ji an bemba o taraka min to ube ma wore blakana mu mina jamana yimine ka di amaya o de ato on te décourager sinon anga bi video tege bi malien kama anga bi video be se ka ke burumesi dono kama ni chokoroba demiseni sambuga muso nani babolo muso furugia jalani donendo ala mojini blale banflani ba kuna seli debeni ba kamangoro kata seli aunga bi video tikolu kama aunga bi video bike ambemba utaraka minto yi au utaraka minto pour que okana tunu on est obligé de parler donc ni mami ma unga video taka foko avec a ke bi malien kama ou bien bi mandenga kama non
La valeur des hommes, c'est sa culture. On me fait culture koro. On me fait okal ladao. Okal ladao ni islamia ere na no soranga dugolo ka ni islamia ere sona. On y ko che ko ni mau be fendo. On kamo lada nyuma uma. Ka nyuma fo, ka nyuma ke, ka jugumanto. On a kuma ufo kundorofle. On a kuma utefo bi. Araperu kama atefo bi. Jelu munu be ka tu ere ira. Saudi a ko lukera slamawi ateka fo ni shikama anta fo kunde bi malion boy anta fo kunye fe no ka to kumulo la dro ko ja mo do kumbe ko lu kumbe fe do minte arabu tay abana kele tala dalu do donc mandenga untena bi video janya karamo Seydou Cheikh Seydou Yakub Dougouré oh, abora ka réponse do dinga video la ya chima so modaina o réponse nunu a kechuko manya don sabula ma bse kana ma répond video la ka so ma ken neni o ode ato anya fo ngon neni be qur'ane kono ala re neni nge islam ya ala re neni nge ode ato islamet se ka fo na ma mo neni onote dalu aw yin ngali ke Nefertide yiningali ga mande ninge nere nga yiningalu ke mande ninge o ngani na nake neni malangulu ngalundikala o ko ni yen neninke kramo ke bi aklito la yame ni be toko no fa on ba di mo anti banga toko di mama ko toko e mata yawa ngame toko min di maka etiketi min bari toko en kola kata ha e tato toko hakli mo gusi ke tato la je mi me toko en gofe namba di ma bashi fustala nga iga neni mbuiga kuma kono sabula ni nani I baroke nywa neni na fana I neni ale de kan neni bi jugu ya kateme etaka oh no kera ebni yere ke victime ko yi neni kasoro de folo neni nge bi neni mboala yame oh comme islamé eto do oh on kafiru ba fi ko neni dabla sabula neni bi bo shitane de yo oh ima on kafiru man neni nge nga islamé to e mini ga daba ma mi nyon fe e neni nge donc ben neni mbo barola ini mbo ga baroke yame nga ni efen fo minti chenyi abe fiye ki ma chenfo aflana akokone koko kone kumana uluka ni efen fo la minti chenyi kono kokulu mada alakola umada qur'ane kola umada hadisa kola umada saka kununa ko uluma fo mashi ma fika fo mbal makay ni don kala kumana iba la mekanye kosbe iba la mekanye kosbe sanika ka kuma jabi iyo ga tekinike ko ni doni ba kuma na aye ni mbede ke ka farafun bugo ka kila ka malion bugo hakila ko ni doni ba kuma na donc avec malion ngono ko be fendo do ko maute mine do ka soro engalo de ni tekinike de ayi ni kuma numbla korola kamitu na kama ka unana mandenga unana boy ni doni ba kuma na kuma absinga ke mo ko no to ko ni doni ngala ni be fendo do ma to donde ima chien fo fiefio ne ma fiena a amaka kuma ina me folo parce que ay ngalo do teke kadanela kone ko ngavi kone afo nga video kono kone ma afo ko kamitu umada kuranela ko kamitu umada alakola ko kamitu umada kirakola ne mo fiena ye ngalo teke kadana ay chela me abena kuma mfo dola eni itonyo aka hakinda tikilinyi maoma be awla ko ku kwatigila mabare damekata kemituma maoma be awla kaba damekata kemituma akelengelen bede ko ku ala ko tichenyi nga kuma koromando de ikme kuma ilame kanya kosbe uko ala ko tichenyi muna ku sabula ko ambi ala min fo ko e arabu kandi kamitu ko ala ko tichenyi an ko ala ko tichenyi ke anya fo de sabula an ba do ko arabu kumbe ala min batu o kume bato choko mi ali sisa o bato choko kele ne ba obulo de ato ango ko daba mate parce que on ba do ko ala ti kumbe o ya musomai ala u tumbe o ya chemai u bali tumbe lata u kumbe ninu be ku ye arabu ka ala u de o olu kume bato choko mi na de kata ali kaba mununu chien wolon flan kata u prosterne ka tetruye olu kume bato choko mi ali sisa o bato choko kele ne be o de ato ameka fo kamitu ba fo ko ala ko te chien ala te daba mai est-ce que be ka famia wa bon ne fana ma fiena nga kuma kono fan chife
ngo kamitu ma fo ku dalente Qur'an la sabula an be fedo de be Qur'an kono an go ko ama soma o dungo ko ni mami Qur'an haya kele so ko kafiri ra kele be ni o kele be ne re baba mi vla ne ma fo ko Qur'an kono kuma be ngalo yo parce que nyuma ba kono me munu ba kono ne koko te daba ma kuma kanwe o dungo ko ni mawo kele so ko yo lu kafiri ale kele bo de kan ne ma fi na ngo kamitu ya fu yena ku dale no Qur'an la ne mo fi de anana kuma inke kone yafo ko kamitu ma fo ku dalente Qur'an la o koro bayira ko kone be feka fo ale yena ko kamitu dale no Qur'an la no kamiti ta du kolo sama ki be se ka Qur'an validé ou parce que fait no be Qur'an ko on ba do ko ma kuma ka o te daba ma kuma ka c'est pas possible daba ba be se ka fo to ke ka muso nani furu jo muso munu so saiga ikunwarla e be se ka muso ko ko lula ka fembe ko lula ko te haramu daba mati so ko fo c'est pas possible daba ma be se ka fo to ke ka ta ma do kele ko fo luka tubi se be dumbale sampera umba bulu kulu babulu gabakuru babulu jahannama kono babulu ka kafiri halaki ka kafiri ka kele bulu kari ale rete se ka fenge ka kafiri abola fa be mbamuru dema ke kata kafiri ke kele ko fo ka tubi ado era la kafiru be sa lo fa be boli ka o ka jala mugu toyi ka ala toyi Usmana ma boli kele do la wa Usmana te kiraka khalifa wa ngo udu kele do Usmana bolla o ma ala tumemi où était votre Allah donc kuma do be Qur'an ko no an ba do ka fo ko ku ye jomine ka fere kaunde na dani masa kuma kaunte nyuma ba ko no ke na munu ba ko no ni kamitu ma so ma o aw nana fod la ko ni mami e kuma kan kele so Qur'an ko no ko yo kele kafiri kele be ndu o ne ma fi ngo kamitu dale no Qur'an la ne mo fi ne ma fi ngo kamitu ma fi na ko ala ko ichene sabula kam aw mi ala min don les arabes avant l'islam o ala kele umbe me bato choko mi ali bi ala kele umbe ka bato tidi a moderniser la drogue bolu do ko mo la drone c'est tout et tu sais qu'à ce so tu peux pas et c'est qu'à ce so boli keme sa bantan sa ba ko ali ka ba ko no watimi ashodu ajara tu ashodu kumba ko no gaba ko fi mai tumba ko no ngu kafiru kumbe boli bato ka ba ko fi mai bato ou kume joli bon bolika ou kume joli bon gabakuru fima infanaka o na o bolu bo akono muna albi gabakuru fima imba aw bolu ka o mogo nyalai boli tuntewa boli tundo aywa danfara jumembe les arabes avant l'islam et aujourd'hui danfara jume modernisation min donna la drona pour seli joko durula suno danfara ta no jew ate donc au-delà ango ko kuma do be Qur'an kono aw ma so dawma o aw du moni kelen so sara ko yitiki kafirale aw ma so munu ma kele beedi ne ma fi no kamitu dale no Qur'an la amabonda de kananga londa na de ne ga video fle ay kuma info kone ni kamitu ga yeta te kele ko parce kone be fera yira de ka fo ko kamitu ko ala ko te kien kamitu ya fo ko arabu ala ko te kien ani daba mate o te kele nye kamitu ya fo ko Qur'an kuma do te kien ya mewa oye ambela jele sige parce que fait no ba ko na maso anteso awdun te sega na wala ga fona na ke neni ni kele abana absodron la ni ya obna ke neni ni kele c'est que dalu de tawulo et puis c'est tout abana aya la me kaba dami kata kemituma a kelengelen bede ko ala ko ti chenyi nga kuma koromando de ikme kuma in leme kanya kosbe ko ala ko te chenyi muna ko sabla ko ambi ala min fo ko e arabu kandi kulu ko te chenyi ko ala kira ko ti chenyi Qur'an ko ti chenyi eti sigo soso o kemiti bega kuma di na utana ne ka video laje ne ka video ta ye kuma fenfe fala a bekalo ne ya fo aw ko ala ko ti chenyi aw ko kira ko ti chenyi aw ko Qur'an ko ti chenyi alijina ko ti chenyi o yi chendi yo aw anyo foke one a fe rojme ngo kamitu ko ala ko Qur'an ko yi ko al arabu ko ala ko yi no fe na mi o amena nga video je mo na la mesa parce que tara ke ko mi ne de afoko ay arabu ala ko yi
kamitu mo fo ne mo fi na de j'ai pas dit ça ali so madana do wole ka ko chako baba ko karamo ko kamitu ko kurane je ne ma fi na bo ima ko technique yo o ni be video question re ibe nga video décortiquer parole sur parole mais kana yisi ko akko parce que ni ko mo maka ko ayre tekene ka ebe kan ngalo de dalaw ebe ko ne ngalo de la ka so de ngalo ndane la fambe fe yen ni yen ngalo ndana ngante ni ndane ndana ngalo ne la mbita dalilu ni dalilu ate wuli fi ebe na doko fe do be bolo mi me bolo de ko fe ore ka bono e mena yiri la ni video kono tout suite la teta dogola isi gana me ni ko ko ne mo fo adola ini to nyongote hakina kile ka parce que nambi kuma ambi kuma daile emi mena jabidi ni bi jabidi kuma in lame kanya kosbe ka famu senika jabidi ala kemiti be kuti ko ala koti chenye sabula amiga ala mi fo aya ka kuma mewa o ko nene ma fo jogo do ko nene to jogo me fo jogo parce que ala rebe fe ka kessa ikom nene na fo de ngo arabu ala ko ichi kurana ichi ne mo finyana ne kuma mi fo nga video kono kamakau aya kulo nyegalejo ako lame ani karamo kebe ka mi fo parce que karamo ko kone ko kamitu ma fo ko kurane techi kone ko kamitu ma fo ko ala ko techi ayo de fo de o ne kuma mi fo ayo lame ani karamo ke mi fo kono fo est ce que kelendo ama slama ya ka technique yo sadige ni ko i ubeta yelma ka ke te ka terendo ka kuna kwa a seben jogo ni i bole me ite kwa fuka kuma yelma ka tuka faveur la pour que obse ki kele kwa ode ato on bana fe na ngon galon chama mbaba kono ngalo be fe mi ngono se ka ke daba ma kuma kai c'est pas possible ne kuma mi fo ayo lame est ce que ne ya fo ko kamitu ko kuranete ko kamitu ba don ka fo dani masa ere dani masa ka donia kamitu yo don islamaya nye uyo do kirikeya nye uyo do yahudeya nye sabula depuis Musa ma wolo folo kamitu buga dani masa abato jogola uka yeta na uta tikele parce que kamitu oluka yeta te komi do de dikina kana foko ala kumana parce que kamitu ko ala ke kuma mo fe dani da ala ka bu ala ke chokoroba do na bo moshi jesi le ka bavula jendo akuna ki isi sheji bado ka mo wole kana ala toye le créateur n'est pas comme ça kamitu ka vision dani masa kola oni au ka vision de tekelenye wa kemitu ma fofana ko boluye alay amekle na voye là o tekemitu ko mai c'est là il faut oyi boladron kaki ijo ka fe no laje ima famu ibola kata nyefo toko la nyefo toko mbi arranger sinon kemitu ma fo ko daba mate nga kemitu ka daba ma yechuko ani au ka daba ma yechuko tekle parce que kemitu ko daba mati kuma mo fe mais abese ka kodon di mo makasora ale masiki ka kuma dala parce que en golo mo ni vite kamitu golo mo te parce que ni daba ma ke ko avec kuma c'est que avec nyana kili na be nyana kili c'est que avec dumlinge na be dumlinge c'est que avec kuma me na be kuma me c'est que mo be jila kami donc on sait que le créateur est plus grand que tout ça voilà donc kamitu ga yeju ane au ga yeju ko tepe am be ma o clé ale rebena o kada ale rebena yirasa ko daba ma kele banjia doni yera kamitu de la lere dabe no kuma fo quoi ay kenam ay ni mewa est-ce que nega ni kuma kono ko kamitu ma fo ko kuranete tiye kamitu ma ko ala teke est-ce que ben kono wa vous voyez ota kono ne enye foli mingen nawo est-ce que al ne kuranete ko fo yawa ma kuranete ko fo de o atari si ga video de la ko ne manja ndo ere la ko ne rani kamitu ga yeta bina fo nyongo ne ra sujuru ne sujuru tigi chokoro ba ere ne bi se kana sigi jogodi aw yera be ka wo bo fe mina shuni kle ne bi se kana sigi jogodi jamala ka fo ko aw ma fo ko tekye aw go ko fe do de bi qur'ane kono fe dama ba kono ama so ma ko ye dani masa kuma kai aw do ko ni kelen so sorala ko tigi kafirera ambe nyogona o yoro inde lay naw ye ko yele maka ke sinangu ya klonge ambe nyogon famu islameo na naw ye ko inde kem bamurutai abambe fa ka ban ante so ngalo kade ante so fiefie o ne ma fiena ko kamitu ma fo ku dalente qur'ane la o tene ka kuma kono na benga kuma kono video me deserbo a yoro tike
video wɛrɛ la I kana n'a ye ko ne bɛ k'a fɔ ko Kamitu m'a fɔ kuranɛ tɛ tiɲɛ ye Kamitu m'a fɔ ko arabu ala ko tɛ tiɲɛ ye ne y'o fɔ yɔrɔ min na n'o ye I ye nkalon da n na. Nka anglais a kɛra kan o kan ye n'u k'a bɔ ka na jira k'a fɔ ala ko anw alaw o tɛ yen ala b'a fɔ ko anw o ɲininkali ninnu ne y'o bɛɛ jaabi k'a jira la k'a fɔ a ye video ta ka kuma min fɔ a ye nkalon tigɛ dɔgɔyama tɛ dɛ nka n'i ye fɛn fɔ min tɛ tiɲɛ ye a bɛ f'i ye k'i ma tiɲɛ fɔ. ayi nin ye wa ko n ye nkalon tigɛ ka tila ko dɔgɔyama tɛ I b'a ye silamɛw bɛ nin nɛni bonya ni karama kɔnɔ n'i ye nin segin a ma dɔrɔn ko i ye nɛni I b'a ye sa wa I ye video min kɛ n'i ye muso ka kuma daminɛ video min kɔnɔ a ye taa video na 25 minutes et 18 secondes a ye 25 minutes et 18 secondes kɛ k'a ban o video ne cira ne ma a ma segin muso ka kuma kan o de la ne ko n k'a ma se ka muso ka kuma yɛrɛ jaabi n'a ye video fila kɛ le même jour o y'a ka problème de ye ne ka video kelen bɛ se ka taa se fɔ 1 heure et quelques ma a bɛɛ b'a kɔnɔ ne ka video ye 25 minutes 18 secondes ne y'o video de lamɛn I ma muso jaabi video min kɔnɔ ne y'o de lamɛn o video b'a yɛrɛ ka page kan video in bɛ tile 5 bɔ bi a ye taa ka page kan sisan a ye taa lajɛ aw ka n'a fɔ ɲɛna n'o y'a sɔrɔ a ka o video jalamugunin b'a kun na ani fond blanc b'a kɔfɛ a video la 5 jours aujourd'hui a b'a lajɛ 25 minutes et 18 secondes a ma muso ka kuma fɔ la bon n'a ye muso ka kuma fɔ video wɛrɛ la ne kɔni m'o video c'est tout donc o ni nkalon tigɛ tɛ kelen ye a filanan a ko ne ko ne kumana olu kan n ye fɛn fɔ o la min tɛ tiɲɛ ye ko ne ko k'olu ma da ala ko la u ma da kuranɛ ko la u ma da hadisa ko la u ma da sakakunu na ko olu ma o fɔ maa si ye n b'a fɛ k'a fɔ n balimakɛ ye ni dɔnnikɛla kumana I b'a lamɛn ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ I b'a lamɛn ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ sani k'a ka kuma jaabi a dɔ la e ni I tɔɲɔgɔnw a ka hakilina tɛ kelen ye ne ko I ma de n ko anw m'a fɔ n ko Kamitu m'a f'i ye k'u ma da dabama ko la ani Kamitu m'a fɔ k'u ma da kuranɛ la o tɛ kuma kelen ye ne m'a fɔ a bɔ n nɛn kan n ko kuranɛ n ko hadisa ne m'o f'i ye e de filɛ ka na dilan yan k'ale ko Kamitu ma da hadisa la ko Kamitu ma da kira ko la ko Kamitu ma da ala ko la ko ne nana an sigi k'a fɔ ko o tɛ tiɲɛ ye ayi ne ko I ma de n ko Kamitu m'a f'u ye k'u ma da dabama ko la Kamitu b'a dɔn ko dabama bɛ yen Kamiti bɛɛ b'a dɔn k'u fa ma dugukolo da u ba ma dugukolo nin da an bɛ fiɲɛ min minɛ k'a bila anw ta tɛ an bɛ sa sisan an bɛ sa sini an t'o dɔn an b'o dɔn ko dabama bɛ yen depuis silamɛya mana diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ dabama dɔnnen kun don hali kafiru e yɛrɛ ka kuranɛ kɔnɔ n y'a haya f'i ye don a bɛ kuranɛ kɔnɔ ye makan kafiru tun bɛ bolu niyɔrɔ bɔ ka tila ka dani masa niyɔrɔ bɔ o kɔrɔ b'a jira ko hali makan kafiru tun b'a dɔn ko dabama bɛ yen ko bolu t'u ka alaw ye u tun b'o dɔn nka bolu tun ye kureshiw de ka ala ye mahamadu yɛrɛ bɛ bɔ kabila min na olu de tun ka ala ye bolu ye lataw ani alatiw ani ubaliw ani alaw ani fɛnw olu de tun ye olu ka alaw ye mun ne y'a ye Kamitu b'a ko ala tɛ dabama ye parce que boli tɔgɔ tun ye ko ala alati ni ala danfara jumɛn b'olu ni ɲɔgɔn cɛ alaw ani ala danfara jumɛn b'olu ni ɲɔgɔn cɛ donc bolu tɔgɔ tun ye ko ala ka tila ka na dabama wele ko ala o bolu tun bɛ baton cogo min kɔrɔlen hali bi o baton cogo kelen de bɛ donc anw b'a fɔ k'a fɔ ko aw bɛ ka alaw aw ka alataw ni uzaw de bato aw tɛ ka dabama bato tɔgɔ wɛrɛ bɛ dabama la min tɛ je crois que arabukan na ila je crois ila wa ko ala tɔgɔ dɔ bɛ dabama yɛrɛ la arabu fɛ yen mais ala yɛrɛ tɛ ala ye boli tɔgɔ de ye arabu fɛ yen farafin a ye nin kuma ninnu lamɛn cɛ n ko hey maaw bɔra ko kalama koyi nkalon n'i y'a ye aw bɛna aw sigi mɔgɔw ye silamɛya kɛlɛ anw tɛ ka kɛlɛ o an ma sɔn min ma an b'o de bɔ k'o fɔ a ye et puis c'est tout anw bɛ se k'a ye cogo di kafiriw tun bɛ fɛn dɔ wele ko ala aw ka tila ka na tugun ka tila ka na k'aw bɛna dabama tɔgɔ da kafiriw tun b'a wele cogo min na munna aw ma tɔgɔ wɛrɛ da dabama la aw nalen vous voyez anw fɛ yen Mande a bɛ fɔ ko boli boli b'anw fɛ mangale b'anw fɛ mangale gale kɔrɔ de ko fɔlɔ ma fɔlɔ mangale e ye boli dɔ ye Mande boli min tɔgɔ ko mangale wa
Ote ona ngoko amena mangale ka ngumbafo ka amena mangale intokoda ko mamboli aw tu me se ka danfara jumɛn dɔn ni boli cɛ anw fɛ mande an b'a fɔ boli an bɛ tila k'a fɔ ko mangale o ye dabama ye boli ye barakɛminɛ ye mais arabuw fɛ olu tun bɛ ala wele ko alati ani alawu ka tila ka na dabama tɔgɔ datugu ko ala o bɛɛ t'o kelen ye wa aw tun bɛ min bato dɛ hali bi o kelen de b'aw bolo ye an ka taa fɛ maa o maa bɛ aw la k'a tigilama b'a yɛrɛ danbe ka taa kemitu ma maa o maa bɛ aw la k'a b'a danbe ka taa kemitu ma a kelen kelen bɛɛ de ko ala ko ti tiɲɛ ye nka kuma kɔrɔman don dɛ u ko ala ko tɛ tiɲɛ kɛ an ko arabu ala ko tɛ tiɲɛ ye ala tɛ dabama ye o parce que ala tun bɛ yen kafiru tun bɛ ala bato boli minnu tun bɛ arabu bolo ye aw tɛ sɔn k'o de fɔ silamɛw ɲɛna o aw bɛ k'o dogo mɔgɔw la de ali kɔsa in aw nana aw tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ ko lata ye lata tɛ dɛ alati de tun don musoman de don boli musoman de tun tɔgɔ ko alati ani alawu ani ubali a ka ca kojugu boliw de kun don kuresiw ni arabu taabolo dɔw ka alaw de kun y'olu ye olu de kun bɛ alikaba kɔnɔ k'u b'olu bato ala tɔgɔ ni boli tɔgɔ bɛ na se ka kɛ kelen ye cogo di ka bɔ ɲɔgɔn ma alati ala musoman ye alati de ye alahu o boli tun bɛ yen a kun tɔgɔ alahu boli tun bɛ yen a tɔgɔ kun ye ko alati ɔ binaw nana ni arabu nana fɔ ko ala ko ye diɲɛ bɛ dabama de an dun b'a dɔn ko boli dɔ kun b'u bolo o tɔgɔ ko ala mun bɛna boli tɔgɔ ani dabama tɔgɔ bɔ ɲɔgɔn fɛ anw yɛrɛ dun mandenkaw fɛ yen anw b'a fɔ boli ka tila ka ko mangale hali u man surun ɲɔgɔn na yɛrɛ hali u tɛ bɔ yɔrɔ kelen yɛrɛ tu vois e bɛ se k'a fɔ cogo di ko gulɔ yɛrɛ ye haramu ye ka tila ka n'i den tɔgɔ dɔ ko gulɔ c'est incroyable aw ko boliw man ɲi boliw kun tɔgɔ ko ala boliw kun tɔgɔ ko alati boliw tɔgɔ u alawu aw ka tila ka na dabama tɔgɔ da o boli tɔgɔ la ça passe pas ik me kuma in lamɛ ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ u ko ala ko tɛ tiɲɛ mun na u sabula ko an bɛ ala min fɔ ko ye arabukan de ye k'olu ko k'o tɛ tiɲɛ ye an b'a fɔ k'o ye arabukan ye an ko k'o ye arabu ka ala de ye i m'a ye a bɛ kuma dilan o k'anw ko k'o ye arabukan ye u tɛ sɔn mɔgɔw ka bɔ kuma ninnu tiɲɛw kalama quoi an b'a fɔ ko arabukan don dɛ an ko k'o ye arabu kun ka ala de ye ala min bɛ filɛ nin ye ne y'anw bɛɛ b'a fɔ bi ala silamɛya bɛ san joli de bɔ an ka dugukolo an bɛɛ wolola a bɛ fɔ ala an bɛ an t'a ɲini k'a ɲɛdɔn an kalan na an ma kalan an b'a fɔ ala mais ala tɛ dabama tɔgɔ ye arabuw fɛ yɛrɛ ala ye boli de tɔgɔ ye o de bɛ ka fɔ aw ɲɛna farafinw fɔ a ka nin faamu a ka don tulo de la a ka mɛmɛnɛ an pɛrɛnnen don k'an sigi an ka sa de an b'a fɔ de minɛ tiɲɛ in de bi fɔ minɛ a tɛ se ka biribilen o parce que n'i y'a ye maliyɛn bɛɛ diminen don ɲɔgɔn kɔrɔ bɛ an bɛ ɲɔgɔn janfa an bɛ ɲɔgɔn nɛni an ka jugu ɲɔgɔn ma parce que tiɲɛ de ma fɔ an ye an b'a dɔn k'an bɛ nkalon kan bon n'aw bɛ nkalon kan aw ye girilen don ɲɔgɔn kɔrɔ aw tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi tiɲɛ ma fɔ den o den fitinin nama ɲɛna quoi a den bɛ aigri de c'est pour ça on est tous aigris parce que tiɲɛ ma fɔ an ye o an bɛ ka fɛn dɔ kɛ diyagoya la mais an yɛrɛ b'a dɔn profondément en nous-mêmes ko c'est faux ko ala kira ko ti tiɲɛ ye kuranɛ ko ti tiɲɛ ye e tɛ se k'o sɔsɔ o ye kemiti bɛɛ ka kuma de ye an y'o fɔ kɛ sabula minnu bɛ kuranɛ kɔnɔ n'an ma sɔn o ma an ko k'an b'o sɔsɔ aw ko ni maa min ye kuranɛ misi kɛra jarati sɔn k'o kɛra kafiri ye anw tun tɛ se ka sɔn kuranɛ nana gulɔ haramu kuranɛ nana gulɔ haramu kuranɛ ye jɛnɛya haramu a ye sonyɛliw haramu a b'a fɔ cogo min na dɛ n b'a dɔn a ma haramuya o parce que u b'a fɔ k'a haramuyara tile bi fɛ u bɛ taa kɛ kɔrɔn fɛ nka munna silamɛya ma jɔnko haramu munna silamɛw yɛrɛ tun bɛ jɔn feere e bɛ se ka bɔ k'o ɲɛfɔ ne ye yan munna silamɛya yɛrɛ tun bɛ jɔn feere silamɛya ma jɔn haramu silamɛw tun bɛ hali jɔn feere parce que silamɛw ka nafolo sɔrɔ siraw tun y'olu de ye est ce que jɔnya in e bɛ se ka k'o ka di dabama ye jitigi ni fiɲɛtigi aw y'a fɔ ko jitigi ni fiɲɛtigi an ka na aw ka kuranɛ yɛrɛ n'aw ka bibulu kɔnɔ ye aw ko dabama k'a ye
iblisa danga adama ne nɔfɛ parce que k'a ma sɔn ka si julu bɛ adama ye o kɔrɔ ko adama denw ka di dabama ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan est ce que dabama bɛ tila ko o adama denw dɔ bila ka dɔ minɛ ka taa dɔ feere wa yɔrɔ a t'o kɛ dɛ o yɔrɔ de la an ko k'o tiɲɛ tɛ n'an y'o fɔ a bɛ na silamɛya yɛrɛ nalen dɔ bɔ jɔnko la galon don silamɛya nana dɔ fara jɔn piri kan de sufi mankan don a tɛ wuli dalilu bɛ yan dɛ donc na anw ye kuma fɔ an ɲɛna ko fɛn dɔw bɛ kuranɛ kɔnɔ an ma sɔn min ma dalilu de b'an bolo e tɛ se ka wuli fo n'i nana kɛ nɛni ye o dɔrɔn de b'i bɔ mais i tɛ se ka wuli. n'aw taara ne ka video lajɛ e ye ne ka video ta i ye kuma fɛn fɛn fɔ a la a bɛɛ ye kalo ne y'a fɔ aw ko ko ala ko tɛ tiɲɛ ye aw ko ko kira ko tɛ tiɲɛ ye aw ko ko kuranɛ ko tɛ tiɲɛ ye alijinɛ ko tɛ tiɲɛ ye o ye tiɲɛ de ye o aw y'a fɔ de o. n'an ko ala ko tɛ tiɲɛ kira ko tɛ tiɲɛ maa tɛ se ka dabama ka kuma fili tɛ se ka y'a kɔnɔ c'est pas normal ɔ kuma minnu dun ni kiraw nana fɔ k'a daminɛ chrétienw la ka na se bi ma k'a daminɛ juifs la k'a daminɛ musaw la n'i y'a kow ta k'a la i bɛna fili caman b'a kɔnɔ filiw b'a kɔnɔ est ce que fili bɛ se ka kɛ dani masa ka ciden bɛ se ka na fili wa a tɛ se ka fili dani masa doit protéger son messager carrément donc o de y'a to an ko an ko mɔgɔ ma ci parce que ciden tɛ se ka na fili o ɔ ni ciden filila o kɔnɔ dani masa tɛ se ka ciden protéger wa. Dani masa belebeleba ye min ye tile da o ka fɛn dɔ ci ka na o bɛ se ka fili cogo di c'est incroyable ɔ fili dun caman bɛ cidenw ka kumakanw kɔnɔ aw yɛrɛ b'a dɔn filiw b'u kɔnɔ filiw b'a kɔnɔ kɛ o ye don wɛrɛ video ye n'i nana bɔ ka ɲinɛ ko ka na ni kiraw ka fili ye ne n bɔra n bɛ 77 jigin i bɛ na bɔ a kalama yan. n'i ko ko ne m'o fɔ a dɔ la i n'i tɔɲɔgɔnw tɛ hakilina kelen kan han parce que n'an bɛ kuma. An bɛ kuma dayɛlɛ e min bɛna jaabi di n'i bɛ jaabi di kuma in lamɛn ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ i k'a faamu sanni ka jaabi di ala kemiti bɛɛ ko ten ko ala ko tɛ tiɲɛ ye sabula an bɛ ka ala min fɔ k'o ye an kuntigi muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'o ye silamɛya. anw ko ten kɛ mais anw m'a fɔ ko dabama ko tɛ tiɲɛ aw de bɛ ka dabama kɛ ala ye anw b'a dɔn ko ala minnu filɛ nin ye aw bolo aw bɛ ka ala min fɔ nin ye tan. O ala tun bɛ kafiruw bolo yanni silamɛya ka na ala ti tun bɛ yen alaw tun bɛ yen ubali tun bɛ yen manataw tun bɛ yen u ka ca bɛɛ alaw de ye i y'a mɛn wa mamadu yɛrɛ fa tɔgɔ dalen don min na ko ala ka jɔn o ye alaw de ye ɔ boliba ninnu dɛ olu tɔgɔ ni dabama tɔgɔ tɛ se ka kɛ kelen ye o c'est pas possible o de y'a to anw ko yanni silamɛya ka na alikaba tun bɛ munumunu kafiruw fɛ siɲɛ 7 aw bɛ taa hiji kɛ cogo min kafiruw tun bɛ hiji kɛ ten aw b'aw sulu ka gabakurun finma marase cogo min kafiruw tun bɛ nin bɛɛ kɛ maa tɛ se ka sɔsɔ sa yɛlɛma kelen min donna la o ye tenturu ka seli de ye ɔ kafiruw tun b'a kɛ cogo min aw bɛ kɛ n'a kɛ ten ɔ tɔgɔ fana ma yɛlɛma c'est que kafiruw tun bɛ min kɛ aw b'o kelen de kan o tɛ se ka taa yɔrɔ ɲini yɔrɔ jan o mais comme ala fɔli de donna ka mɛn anw kunkolo a ye ala promotion de kɛ a ka ca san 300 an ka dugukolo kan anw bɛɛ b'a fɔ ko ala mais dabama ani mangale de ye anw ka bamanankan ye ɔ mangale in ye min ye tile da min ye fiɲɛ da min ye ji da min bɛ maaninfin da min bɛ maa fa min bɛ maa balo min bɛ siyansi di maa ma o ye mangale de ye ɔ o ni aw ta in de tɛ kelen ye sabula n b'o fɔ ka da mun kan n bɛna nin yɔrɔnin fɔ ka sɔrɔ ka continuer na aw ko dabama ko ala ko te kan ka turu dabama kelen dɔrɔn de ye te kan ka turu ala kelen dɔrɔn de ye dabama kelen dɔrɔn de ye munna aw bɛɛ bɛ seli k'aw ɲɛsin alikaba ma k'aw te turu alikaba ye i bɛ se ka bɔ k'o jaabi yan n b'a dɔn i bɛna min fɔ i b'a fɔ ko fɔlɔ ko aw tun bɛ seli k'aw ɲɛsin yɔrɔ wɛrɛ ma ko a fɔra de k'aw k'aw ɲɛsin alikaba ma a fɔra k'aw k'aw ɲɛsin alikaba ma est ce que a fɔra k'aw ka te turu alikaba ye wa o fana fɔra wa a ye seli k'aw te turu alikaba o fana bɛ kuranɛ kɔnɔ wa yɔrɔ o t'a kɔnɔ i b'a dɔn k'anw b'a dɔn ɔ maa bɛ se k'i ɲɛsin fɛn dɔ ma mais i t'i te turu a ye parce que a fɔra ko on doit prosterner que seul le Dieu ko mɔgɔ kan k'i te turu ala dɔrɔn de hali man k'i te turu i b'a ye ɔ gabakurun finma in b'a kɔnɔ ye ɔ gabakurun finma in kun ye kafiruw tun bɛ alikaba mara wagati min olu ka ala dɔ tun ye gabakurun finma o b'a kɔnɔ ye
tebe turu ka nyesho gabakuru fi mama o ibina voka fora ka ko nyeshi alikaba ma ma foko te turu ayde o fona be kurane kono kai a nyeshi alikaba ma ko te turu ba kono wa no be kurane kono boy ka no fayna ya ma bi se ki nyeshi feno ma me ti te turu ayo amen joga shi anyeshi shu ma ka seli shuka est-ce que amante turu shuwe wa antante turu shuwe de o tebe turu min kele o de daba mai o de ato amba foko gabakuru fi ma mi be alikaba kono o de alay ou bien alay mbe ou bien alati mbe ikom ni alikaba photo takala konona la fo citer alikaba kono mais sodeni ndobe angli la o sodeni datugule do o tida ele danfen fosi o mimo kono ay bwa kanu vana eta ondo mais munu ya on to me karamo ba munu be sanve oluba ondo u beta aw demisenu de shuka blaka kono on koroboya ebe na bwa kala maya metaika kuma sabanana ne aw nyini ngo relation jume de be mande ani kemiti ni nyonche relation jume bu ni nyonche iye kuma munumunu ima siga jabi ali kilindi itarane ga kuma de ta kuno ko Egypte ye la berceau de l'humanité ko jembe bay ne ya fo awye ngo kemiti dinete kemiti shia o iya fo ko ni ko jembe bay kemiti iyo ko fo iye jole flala ni iyo de fo e ko jembe bay yoro mi o e bi se ka fo to ko lien du membo ni mande gawche wa e rebe da confirmer ali kan video kono ko empire de Ghana ka bora kemiti mais abena kuma glan pour que Egypte koni kemiti kana ke farafun ta fio farafin yele de be ka farafin ya kele tangui ko lu temena Egypte fe de quoi ko lu kumesi yoro inna okuma na utemena Egypte fe ukumemi yanu ka se Egypte ukumero mi bo fana don ay chela me nguka ba ko kuma down de ba kono ate dugu de togodo dugu min togodo o de be wole misra de ya toko korey no Egypte misra se ka toko koroyo o ngalodi sabla misra albia be foko misra se min ku ye toko koroyo e kemeti de Fimon de kemetuye aw ma fi ko kemiti ay dine de ita be kemiti fos da ko kemiti ay dine tew ambe ma ka daba ma ye chuko anambe ma ka tabiyaw anambe ma ku meso mima anu kunde so mima o de kemiti ay dine fosite ima yewa ma shite noko aw ma fo mamma ko ta seli wula fe ta seli so mo bi tani ge oti kemiti zimi akono bela jele ay ko mi laicité ya famiawa voilà mais kemitu moi so fait munuma parce que fin do be no chrétien islamien na no ta ko nyefo ka so kemitu kumo don korole wa so chrétien mana musa o mo wolo folo ibrahim nu shima wolo kwa kemitu bemba o kume kodo do o ko tara ko lu glan kan lu black religion kono pour que vous ka mo mne ku franyo ko ba mu kola et puis c'est tout o kuma lu te barake la obeta barake kan lu balo o lu beke arjine koksere ka do mauni daba mache kwa ode ya ko religion nuit que ça soit chrétien ou musulman o kemitu baro e munye kuma munu ba kono kuma be se ka ke ka mamunu mne les esprits faibles mais les esprits qui réfléchissent les esprits qui a vécu dans la liberté kuma munu se ka do lukuna jamais de la vie oui abe wele kemiti fene dugu togodo ni e yera dambe kata wali dugu doma ni bi nyinga ke ere ka dugu mi no kuma wele mande walima l'empire du Ghana mo relation ji mebe union oh l'empire de Ghana borami rebe na l'empire de Ghana boro fo sisa nga pour ga ka kuma inglanga nya ba ko lu temena Egypte fere kwa ata fo ko lu bora ene ko lu temena yenfe o nu temena yenfe u kuma mi yanu ka temena yenfe shinore be boko no jabidma u kuma mi yanu ka ta temena Egypte fe ka klaka se ngana usigi mande ibino voyana iko kono ko Egypte jembe ba iko kuma ko mande ga obora sanfere ka chua ko ni jembe ba ko de relation do ya mbalmake ambi doni kenade kankui oh ima imuya uka teknike ndorone do ambi doni kenade kanku nu o fotra minde ko dem so che kra mo be doni kede abi ima amna doni kuma fo ngalodo uba o boka ba ne kuma fo citer nu ko fe baralangolo ce n'est qu'une jolie façade l'intérieur est pillé par les voleurs c'est tout ene koko égyptien kemiti jiebe bayo jiebe imam makelen fo ko jiebe ba ne ko jiebe ba do e bi klaka na yiningali ke muna
ko mandingaw ko relation membo li mandingaw te ay ko ni beka de ni nga sa ko relation membe de na bache o kuma na ne ko jiebe bado o kuma mandingaw batewa ou bien mandingaw te jie kono wa ajabiti bulo me fa kana glan ka foka be ndoko ya ka kuma la ngolo fo ayret dumbado me ka kuma mfa dona la o de ato abula ka boka njabi kwa me wati mina adamadu hakili kununa de ante zirin klela de o de be zirin dala koy ambe fa ko zirin de dabla ayo ko zirin yele maka kesina nguya kulonge amete manga srafe he wakabia keni amsar keni bolisona ibna tiga boli bakunjila wakabia keni ibna te diega muso danu njela anga ndege chinyo ndege anga teme anga ke kulonge na ko obe na o fasaja o tainga ambe wo ba keme ni biduru de boala ka da shete wuli ka kwa fanga mimbe au bolo ba an yere bolo ya yoro ina nangalo fana tiga ka dana nyefe kono ko obe yashi kala ko ka maufa obe yashi kala nga maufa jadi si kelele fle ka nga jamana fambe mina ko na ko yashi tise ka jadi su mina wa ne de bena fo ko yashi be kele ka mafa o ngante na dabara baya ke sabula dabara baya be no islamela ka teme kamitika ntina na ndabonya ni yashi min bawbolo na au kono mi wuli ka yashi min kala usmara yashi kala fete sino kamitu ka kuma kon 0-0 la yashi kala kuma teme na au ka yashi ma au na toide ayaw na toy wane ma fi na fana ko be yashi kala nga mafa de ne ko ngwal na kamiti kelen faka ngukuma kan taraka ba no de fina ndanoma o ina na kuma gla o ko mi fa ka yira iga ko dombal nu seliba saka ni jatigalo na ki bi se yashi kala na kuma mauta na wuli ta wardi masa ba fa yare afuku bi yashi kala na mafa o kuma manu uga yashi kwale du au ga yashi kwale jadi su ga nga so da ku fa ka shuni kle uga nga do zo fa o kuma na yashi ti se jadi su lawa ubi oni jadi su tege be ko molode ite kuma fo gi hakli tu yere la ibi mau faranyonka mimbi kuni kanje ka foka masri magoba toti ando klela de ma shiti seka i poro adamadu hakili kani galo yin bitu o kle temena o kle kon temena anyo de feo surtout ngo ifle kan kuma min fode i donné anga siti kono ni i bola ka bode batra ore de wole kan fi ko ngalo te marché blene batra ole fole do batra ole ni mi fo ima abuno sega an masisa batra ole kwa ma ko ngalo ti marché blé nebi ne ka video décortiquer kumaka ni kumaka mais ebi ko keo ebi ti siki ko ako ka galon tike ka dana ka glanga kitay mais nebi na siki décortiquer de awtay o klete menaw ayi ikoko ye dugu do fofo ko aswani kabola kana kama kana soni kimitu ka kuma fo kana ni osrai ni ba fika kuma do de fi aya na me aw ko kaw bemaw ye kemitu ye ne ko mango ti chenyi kemiti Egypte to de kemiti koro nya fo awye iye koro yelema ka ki seguna tay kemiti koro dukulo itise ka kemiti koro ke ko dukulo fimansa kemiti koro de ko fimaw machite machiwele dukulo fimaw o te benza o te cheo o ya islamia ka tafsiri de ni kwa Slamea bena kuma tafisiri de ka glanga katae. Kemiti etseka na foto shi ko kemiti koroko dugolo fima. Ko mo jema ndo kumo safe no? Fima onde kuno. Ibi ka kuma mi fo ali malik kalankela mamunu e kalambao kalan école jambao ke ka donia baw so lo tikele no ilani kuma la. Parce que ni Slamea re banente aka farafinya la. Beba donc ko Egypte siki ba folo ku ye farafundi. Ali bi statue d'Obe Egypte ou nun tike ku statue nun ka gabakuru ku nun karkar ka boy parce que ni nun peut-être ko ba ko farafundo kuno ou nun karkar quoi pour que ka traci dogo quoi mais traci ma se ka dogo Egypte siki ba folo ye farafundi pyramide joba e farafundi ya famia wa donc kemeti de kunye kama de kunye Egypte to ko folo etede ka karamoko tede yakub professeur yakub dugoro tede o kala na mimbolo lu ba do ko ni kuma ye kien de be kan isiga kien do sosoya o de be na mautikela sosoli dabla ko Egypte siki ba folo kun te farafi ni ba sosoli ke do bi mautikela de ni tarala imna do be ka sosoli ke kuma mina ita don min dile nui ma o arabu ka tafsiri de arabu we ko tafsiri ka daja o yere la de o te kien fo au farafu nyana o de ato ni ya e bian be ka fenjama do islamia la anyampa Ibn Taymiyyah ka livre nuni Imam Maliki nunga livre kuna kata islamia yere nyini yoro wore les arabes avant l'islam ani
ma kelengelo arabu sigi nyogon ye fe munu sebe arabu kan ko lu laje no lu bena kelema sigi nyogon wolon flama na foki jogo mi ngache olu betse ka jega galon la sigi nyogon munu te nyogon do aw nya nyini ka arabu do les arabes avant l'islam o da to amese ka kuma bi avec fierté antécédent parce que amba do ka foko mimba aw bolo surugu ku de donner no aw bolo ate ba kalama parce que aw ka na folo be sorola adona faso kono do na are bolo ko na ya blasa ka obna muneke non o kuma ambemba aw bora ambemba an fa bora am moka no fe bolisona u boru no fe todi o kuma afa ka fa fa na danga de u bole u fa no fe ku to bolisona wa kira ere fa ani kira ere moka ku fa na e bolisona de o kuma na fa ko kira bora moka no fe ko abe todi ima ina ko ma munu boru fa no fe ko e danga de na ayo kuma sama ka yele abe tasi fa o ere ka kira u masafe sabula ko kira o ere bora u fa no fe ako kira u bora u bemba u no fe ka tastra oreta ni tiena na ibe tiede ta ya famiawa voilà fima ani farafunga dugolo tikilinyi la dugolo fima ani farafunga dugolo o tikele na mbama ke mado bisaka mado wole ko dugolo fima ni kuma te beun benjogo te na glanjogo tafisirita la sa bebe na ka ko farafina le berceau de l'humanité ko Égypte ko ye farafina le berceau de l'humanité de Égypte oh Éthiopie bora Égypte la Kenya nunu bo do ko numba ko Kenya dugukolo ko ka koro iko mi Égypte dugukolo ka koro choko mi na albi science bi ka yini ngu flan nyonje donc Kenya en Égypte Éthiopie ale bora Égypte de la maintenant na ni siyo Égypte mi flene akume wole de ko kemeti ne na ni siyo ko dugukolo fima ko dugukolo de ko ye fima e ali Égypte dugukolo eta dugukolo Égypte dugukolo te fima e Égypte dugukolo e bleman ani chenja unde yai Égypte dugukolo te fima e oh fima on kume mais comme islamia ere atef amandi islamia ere akafoko Égypte sikiba folo e fima o ere de bandi islamia e quoi parce que islamia de na ngwa histoire kar ka tu atiket ke ka tuku quoi pour que anga ba farafia la anga tu arabuya no fe quoi farafindo ayo nya ele comme relation du même mandeni le berceau de l'humanité tche ere dungo ko kemeti le berceau de l'humanité Égypte to ko koro de ko kemeti ko e berceau de l'humanité o koro ko jiebe ba e be kla kani jo ko le du même ni mandenga o tche o ko na mandenga o mabu balawa e ko ni gara konoti neki me ngo kemeti ngo kore dugolo fima ima siga soso iya yelema ko kore go farafin ngo dugolo ko Égypte sigi ba koro ku le farafin yi ko jembe benino ka karamoke ante o kono nun klela tukude Égypte beyi ama effacer ka bo dugolo kan folo Égypte beyi farajawdi araboudi ni yoro de islam ya trompé ni yoro de ya trompé ni yoro drone ya trompé ni ya Mali tabi Mali est 80% musulmans mi munu to ko islam to ko munu na de 80% islamais bobi ali bolisona ni pour que ga bolisona fo ni tra bursu kono so eta yo ni ya Mali droba ko Mali islamais jamana de kasro Mali tout ke ba bolisona odi Mali tout ke ba Mali sigi ba folo kunde islamais o ye alle be mo ko takala je marde nyare tunde islamais donc ni Mali sigi ba folo la je ibna do ko islamais o te Mali sigi ba o te islamais ama Mali tout ke islamais ama mande tout ke islamais o kumbe mande mo mande tout ke parce que islamais o ka fanga kunde mandenga islamais o ka fanga kunde islamais o reka na fanga soro kera ko sa ina de kadam ne 2012 la kana sisa islamais o ka wulu ku jore ko ka foko jamana ka ko luta o kera sisa sinon ali ni segna kata Moussa Traoré klela islamais o flene islamais o kunde ali bolisona nani ou te chrétien o nani mais islamais ka do ka be bende ni sa ko fo bega ke islamais o kera ko sa ina o kera ko sa ina de ankele ka maraba jugu soro ko lu blabla anya fe akele ka olu kono fa ko na shikri kara la ko lu nege ko lu bla kata ali kaba munu o de ato bi anga jamana bi nauda sinon aw kle aw mo mande mara itse ka ko sujata islamais to koy sujata islamais to koy sumangurun kante islamais to koy donc ibna e ka fo ko islamais ya ma nga jamana tuti ke nga islamais ko nu kumbanjelay o sigi ba koro beka ke farafunyi
e ti sigata farafin dugu shijira Egypte kono ibi obisaka ke moko dugolo be minula o moko dugolo be minula États-Unis ma India o dugolo minula bia ibe India yini États-Unis bi tahe Mauritanie flene bi ibe fima e Mauritanie foni tararo do yoro do be ni traité fima re kasro Mauritanie kuye ere farafin ka dugolo de arabu de aminela Maroc ni Tunisie be kuye anga empire de Konae mais moko munu mena siga o fe ay comme ça français a quartier do be bita sur la quartier chinois do le be mais chinois mo quartier insigu chinois nana de kanyo wole kana quoi donc mo wara munu be quartier kono tarata don quoi quartier nana elema chinois quartier yoro do be français arabu do le bo quartier kono ibe français kelen abe arabu o be so mo fe arabu ma quartier sigi goyi mais arabu chamande nana ko nyo wole kana quoi nimi no bina na koroke obina na dogo no bina na muso donc ne arabu jara ibna e kavo to arasi to be dogo ya yoro la quoi o Egypte minena tine quoi Egypte ne ken bite de guerre ere karamo ke min sigile fle Egypte e bemba o détail farafunde ka du golo sigile do aminenu la ku gene parce que kelekela o kunte barakela o de kunu ani konya yini na o de kunu u kelekadi ata o kala je alim école la bi mambe kalange ko so bita so kele mandaye mambe barake kanya ko so be école la bita so kele mandaye on barake balu école la bita so ko on de be kele la quoi vous voyez. Donc c'est tout. Quel est déjà tout farafouye Égypte du golo blaka jeze. Ere dabina fosa ko aswani maraka ukubunu kume ko maraka nde na empire Ghana sigi. Oh empire Ghana du wadu bora empire Ghana wadu ni kumbi nu ani empire Ghana nu besigi bae ma kele undi. Ere dabina fosa. Ne afie mogo be du golo kambi. Jamana bei ka damne Mali jamana bei bi na sigila a jamana shima bo sango la ka chungui a be sigila mo do de fe sanu ka sigi yoro soro a be de munun na stra do fe ambe mawu oni kemitu tikilini ayi maoma munununa maoma sigila ka jamana do sigi ite mana stra do de fe anga ma koro munu na nga jamana yisigi ulu temana sara do de fe o temani sen fe do temana Egypte fe ngu bororo do la kana sigoro nyini jembe dugolo jamana be a jamana dembe tura yala de la fuka sigoro soro ni ye sigoro soro yoro mi kasika yen tutige kasika yenge jamana ye kasika yenge empire o jamana demunu bina ulu bema beke edi Nyo de fiye nga mbema uye l'empire di Ghana di ambema uye mandindi ambema ute kemiti uye kemiti Égyptien mbema uti bena yinigali kelendron kaula kwa pour ka nunundom okumana empire de Ghana borami erema ko empire de Ghana bora kemiti de wa kemiti dote wa empire de Ghana yi amabo kemiti wa ne mena ndemu wolo ya sisan ne ndemu wolo ya sisan al ne de ngara yangaw yo mene yoro minga ne de mo de nyini wa to de nyini ne o de origine boraro mo bo de nyini ko don ere ko empire de Ghana ko lu temena Egypte fe me o ka du golo ko nukume akume fo yoro mako aswan ou bien aswan o kuma uma aswan tutike wa nous temeto la drondo muna uka dugu toko be alibi abe quartier reka quartier kan Egypte quartier kan uka farafunga dugu lo toko be u yoro min tout ke quoi ay comme ne Bamako takala isa marde nyare yoro min tout ke o dronte Bamako yo Bamako boyana bi nga marde nyare yoro min tout ke o te o nyare ladi ani shikoroni bo shikoroni ga wara de Bamako sigi me ko mo lu mason ka gere mo ko chamana o lu taru sigi shikoroni yan fanfela nuna comme mo ko mando ka tuka ko mo ko nu ka boluko la sino shikoroni ga wara de folo e dugu sigi ka marde nyare sigi nyare lakuna o dalu be ba mula men be kalama ya o iya ishawa me kenza mugu nuni jelibugu nbete Bamako e biwa me marde nyare la de tutke kasigi marde nyare le shikoroni ga o de nyare la tutke kusigi. Donc aswani efleka aswani mi fone a togo be alibi Egypte quartier kono ye ono asuku temetola do muna ko dugolo be alibi alnu ta kamble alnu tarasa me aswan be emse kana onye fone ya
mbika nyafoli kono kanana siga ndoga mba fe kanga video décortiquer ko meki ga video décortiquer ko ni tsoko ke kanani siga ako ola ibika slamé jatige le nunde jatige lafli no fe ibika munu mane ka kuma me bolu de lafli mao maene ka kuma me ote kala ture ka kuma la ayay ubu damela kata kemiti mima ni ango égyptien Égypte de do mako ka famu ayu ka photo la jedron Égypte pyramide pharaon ka dessin nunu olu dron de bu bolo fambe na soro la ko pharaon mi na uba damela katama Égypte ko ambement de ulu ye kulu de bora e kana l'empire du Ghana si ka kla ka manden si si ça ya soro yan falen do pyramide la parce que ulu ka barak te dore masache fefe manana ubo jiri mo ngla ministre fefe manana ubo jiri mo ngla ko oh ya isa oslamo flioro de flé slamo ga ma trombe jogo de flé ni bamako kaw marde ñaare ani shigoroni man ndo di shigoroni ga munu e bamako sigiw olu kume komoko ni boliso ni kew ne eska obe boliso e bamako biwa boliso abaye wa ali tra shigoroni boliso itaye ite boliso e fanshi bi be munye bi misri kasoro misri tiki numa bamako sigiw. Vous voyez, avec Imaya, avec un argument menta, qu'on a sur quoi on tombe la kemeti, quand on tombe la pyramide, Jojo femme. Boliso dama du mentira kabo ka misiri do aplacer là. Boliso dama du mentira kabo ka misiri do aplacer là. O mini somina kunusa ibna donga foko, amborani pyramide idée, pyramide idéologie, amborana e kama dugolo ko wanya ka nga dugolo sanfé. O danfara te doré, o korote doré ta buguso jotoko la je. La case ta bugu la eban ibisa na ko bugu e pyramide de ana na anye bugu de jo fambe kato bugu kono yi era yakli kunde ni rola de amana pyramide jo ana na bugu jo la case ka jo ko pyramide anga sobe ku mejo ko pyramide la case ana kazu de jo amana bâtiment jo de amana tolution jo de ana bugu de jo flo antu me bugu de ku mamulo o bugu ni pyramide jo to ko bekele obi famille fait o ka fofana ko ni ay kama ko pyramide te fambe bi parce que faire no be se kana faire no kele parce que islam ya bena mo ko jamana kele ni ka do ma ko kubla no na di kata do muso nu donga ku shu mo ko shu ni clé aute europota to beta bararo la to beta senegal la so dale no muso chela ku waju ka che waju quoi donc mo ko aka kuma be mo ko kulo ko abena ke mo ko nyana chie quoi ka soro kana to la goshili damne après abe fanga soro te sinon fanga mi ni ala ya dima daba ma ye fanga mi dima bo dima yoro ningelene nga au ka fanga be soro don de o ba ira kama bo daba ma yoro fa au ira ka stratégie au sala me ko stratégie do de keflo ka mo ko bla nyona ku la fo nyongo ku u ba nyona folo nu ba na nyona ku na abe soro ka fanga soro o te daba ma ka fanga te di janvaka ate di janvaka fifu daba ma ka fanga be dima yoro ningelene ciao iko masimu go ita poile flega bo choko ciao ka fanga daba ma be fanga ditene nga kana fanga soro doni o ti daba ma ka di o yika technique ni ka stratégie glane ne maula o technique no stratégie chama be bo shitana de yoro parce que angu bla nyona iko me la échec mortel yere ko ma ke ka farafu bla nyona ka soro ko mine voilà diviser après be régner quoi o ka technique profilu ko fe no e farona ka folo tamashaw ni Égyptien were mi no nabu bole nu ba fokulu bemo tado Égyptien ni Soudan fle nyongo sama na ono fe na so lako kunye chen ka boy ka jamana la kana jamana kurasigi me kanyine ka fembe ko o ti chen de oh era du ma ira ka foko maraka u bora aswa u bora jogo me bu bo jogo do kelem se mo fonte ne ka bole ka bobia Ukrainien on te ka bolika bo Ukrainien wa ni rishu e Ukrainien minesan ubise ka Ukrainien beggen yoro be kay rishu te mais est-ce que ko rishu de Ukrainien jamana sigi wa umasiki est-ce que ça c'est compliqué à comprendre bo e mena ni befo pour que ka Egypte bo frafun ka tigi yala edun tenete atemena e ka donia ka jie bede sona jie kungolo maw era ka karamo butu kunshia magameta kunshia munu no americain yede saudi abeta kumulo shia munu yede olu ere bela jele sono ko Egypte kuye farafun de tay
Egypte sigi ba folo folo ko ye farafunde antena nan kuma fieble na ija ta maula fliko ngalodo oba umai anga kuma fokun da goigoi anga kuma fokun hakilima munu manga jamana kono luka tu sigi ku miri uboro la nu uboro don ubina taro motu kono gwamle au be fedro ka mawu mine dro ka yele ka au sigi kola u ka balo au tisoko ke ni mawu yele don au na mashi soro ka yele ka u ba mo kola ble o de ato au bana minne no mawu ni chieche ala ka to yakata plus il be fe ka chien mine avec Clayla de mais ni ya to yakata peut-être chance bi bolo abi to quoi ke sene ke worodo dugolo do sene binya dugolo mina dugolo fimando ka foko ni marakaw ka nere marakadi ni marakaw ka isorta o ba fugo marakaw bor Egypte kono kana aha o ko ta kunu e kemitu yewu ay ma cha mo Egypte ko wole ko kemeti de ay ni wa Egypte kun to ko de ko kemeti kama kaw o ya soro Egypte na kofe Egypte kuma de ngumbe daru la kofe de Egypte na ko Egypte ka fugo Egypte yere te farafinga itse ko nyefo itse ga Egypte nyefo ni ko be na arabu kan voila be filivona parce que arabu na kofe parce que aw ko arabu re ko brema arabu Ismaili bora arabu mina Ismaili ba bora brema tara Ismaili ba furu farafunde bolo farafunde u demuso di brema ma no kala Ismaili ba donc aw tsaka ko arabu ya ka koroni farafia parce que Ismaili ba o ko ya farafia aw tsaka arabu ya la koroni farafia to shi parce que aw be fa fode ka be arabu ya de la koroni farafia parce que ni ya ko bibulu ni Kurane kona la yo de ba ofli o te tie adona ko engaloi bibulu ni kurane la tete me samba woroka kolo jalando yera kolo jala nga cha 100 million tanye adona ko bibulu ni kurane be min fo manifin da ko tiere te parce que abena munta farafin pour que farafin la goshi aya fo ko nabila nuhun ka baton ko nabila nuhun de no nabila nuhun la ngolo ko yo danga ko de kera farafin o de ba islamo kuna wangalodo Kurane ani bibulu atete me samba woroka niya aburuju goshikana bena be samba worondoni ma mado kolo yera du golo ka ukachani 100 million tan o ibina eka foko bibulu be minfo manifin danjola nani Kurane be minfo manifin danjola bengalo chete o dore kuma mena ntena bi video je ni yo fana so mina no fana dalwe amari temana Egypte fe katika dugusi parce que Egypte du korobati ma chaman temana Egypte fe katika jamana sigi ni ka jamana sigi u temena fe wora min ka temeyenfe ibina no jabi imaya ka jamana denyuma umbena ye kafiye bara bake ubu dambe kata ede ma ubema uye ede ambema uye mandin kaudi ambema uye lampir di Ghana di menunu bi ka pan mandin fama ka no ye Sunjata Keita ka pan lampir di Ghana fama kuna mungama ko parce que ko islamé okun imane wa jo ya vie ko Sunjata ko islamé jo ya vie ko empire de Ghana fama be ko islamé fama o fanga soroke mais abe kun de islamé abe kun de nyo de vie ko islamé okumbe nga ukun imposer lende ma o ka tabolo kan folo Sunjata ise ka ko Sunjata ko islamé yen galotke o menao ebe fa ka ça ko empire de Ghana ani mande maintenant empire de Ghana ou bora mi ere ko sa ku bora Egypte ku teme ba to bora Egypte parce que ite fa fo ku kume Egypte ite fa ku kun sigleno kemeti iko ku teme ba to ni yesi yoro soro yoro mi kasika yen tutige kasika yenge jamana yi kasika yenge empire yi o jamana de munun bina ulu bema beke edi nyo de fiye ngam bema uye l'empire di Ghana di olu borami ambema uye mandindi ambema ute kemiti uye kemiti égyptien umbema udi bena yiningali kelendron kaula kwa ka nunu ndom ayay ubu damela kata kemiti mima ni ambo égyptien Égypte de do mako ka famu ayu ka photo la jedron Égypte pyramide pharaon ka dessin nunu ulu dron de bu bolo fambe Domela katama Égypte ko ambema de uluye kulu de bora e kana l'empire di Ghana si kakla ka mandin si sisa ya soro yan falen do pyramide la parce que ulu ka barak te dore masache fefe manana ubo jiri mo ningla
ministre fefe manana ubo jiri mogoni glan ko ba fefe manake Egypte kono ba jiri mogonu glan ayanga jamana la je islam ya nalende ali sinanga mo be yiri mogoni glan ame yiri mogoni glan na kuma be ande yiri mogoni glan ko alawdo ame yiri mogoni glan parce que arde do quoi yiri mogoni glan arde do quoi ka fait no yedro ka glan yiri la quoi ce sont des artistes nous sommes des artistes ay pyramide jotene wa nale mande fana anale sigi soni fana antume buguso de jo pyramide nyona ko ke comme so buguso la case quasi era empire de Ghana de kono quoi imaya ni tara yoro ibina eko quasi ayera empire de Ghana de kono quoi ma famia wa voilà mo fina eko famia quasi jole no comme buguso choko de ali sini buguso banga dugolo save c'est que ali pyramide be fambe ito kalama ika donner à tise ki sama kase ma parce que i hakli be kasola alibi nous sommes des esprits libres. Aw ñewe pyramide kelena nunu mbala ka image munum blauka uka profilu kofe no e farona ka folo tamashaw ni égyptien were mi no nabu bole nu ba fokulu bemo tado égyptien ni soudan fle ñongo sama na ono fe na solo ko kunye chen ka boy ka jamana la kana jamana kurasigi me kanyine ka fembe ko oti chen de sisa ya soro uye ya jamana ni pyramide nyongo bi mali fambe abi mande fambe amba donga fo awe che argument yo bon mana essayer ga blanc parce que comment c'est na fatala bon me yoro ni mi no fe ko ba video jana mba bla parce que video jana me yoro mi no fe are bana iraka fo ko maraka ubora aswan ko kana empire de Ghana sigi otambora amburuju ubora yoro mi oto yewa mais pour que akana kakuma jagwa yelema ka ke tie ki ba tiena ko lu temena Egypte fedi ubora min ka teme Egypte fe ubora min ka soro kana teme ubafe parce que ko berceau de l'humanité kemetide Egypte clara ka ko do temena yenfe okuma ko ko lu mabo berceau de l'humanité kono olu nana teme berceau de l'humanité kono de fe ka soro kana sigi mande tieto isawa me fe chiore ka bokana ka no nya foyna ma essaye ga video de avancer doni parce que tant na kembolo ka bete kortike ndo na kono nya soro ma uba kono koni munu be kuma nyima fola nga afamba ma marabaludi ukuma chugo man nya fuye nya fo dore ngo karsa kuma chugo mimbe e bolota en neti alaw ayi ngo sita be chugo misa afle ne gangalo ndo te ka dona nga situ kono ka do ko mawe ma marabaludi mais machime nene ni mami nene na no vogale ko doy tay troma ko Cheikh Seydou Yakub Dougouré ko am I donda na vogali bolo nana ye ngalon tika da mawla o de ato anya foko kan galot tika dine deme o rebe Qur'ane kono e sabula so ala baya era ya fo e tiko soso ne video ke kabla réseaux sociaux kan ngo aita au kata jabi parce que video imboli toro kosebe ne do kuma na kanto no video boli ma on toro sa itara fe ne fo minti ki ne ma tara fe fo ma mi ngalo e ibe boka tiki jabi suno ebita mu ne fo anga ko mu ma on toro e nana do kele na tekte me kalo kele nga on du me kele na kacha sani sauni donc imai ika kuma mi antoro itara ke ko mi bando ka so itando ni itara ke kuna to ka tike shwede i boli bato i teke fatike la kataka toto iyo drone ke ka kuma kono monako ko mande ko parce que mande mbora empire de Ghana de la empire de Ghana dum mbora asone Egypte de on a les clara kana ne ninga ko lien du membe mande ni Egypte che ou bien lien du membe mande ni kamitu che o mande nga ubora mamu na no lu ma ubora e oto lien wa est-ce que mo habita ni yoro janwa uma danga fale mande o iya e kuma kele mini nyaka ayata kana Facebook kana fo kasoro neni au ka mbobi kerefe kuma fale na ukuka nyingali ke mba jabi menga jabi du non nyingali sisa iye kuma elema iko kubi do ka privé la e comme nous asro buta ou confier là de ubuga nyingali ko buta débat de qui fait privé là do tari nyinga ko muna yikite ka bo city kono oni dalu bole mi na abe dalu ke parce que ni bola ka bo city kono kaba sororo de e la kamitu bolo ni city kono nateo ni bora city kono ubuta do ka privé là ki wele kana ko débat ke
mais kana ke gomi kamitu tara do e kare ka fo karamo ita ikien karamo beta o e ka kamitu fo nyongo o korote biorote anu nyongo cheble a korote biorota la bli abe bi malia unde ni nyongo jate bi mandenga ni kamaka unu nyongo jefifu temerota la obuka jabidi ne ma banfieu ka kuma samani awe ma banfieu ka kuma falen ni awe aw ya dam réseaux sociaux de kan ne ya o jabi abi fika ta to ga dogodogo ni atika dogodogo ni koyi ami bo kene kandi o te dogodogo ni parce que ubi sororo mi akokuma fale nyogono yode ani dogodogo ni tekele ne sile ne dogodo lente o est ce que ne dogodo kamju dogodo lente o mais ube sororo m facilement o siti konna de jama ube siti kono ma ke me flan bidru be romi o te dogo eble o ede iba blongono kuma ma ka bolikata ida sa ko fo iga micro kofe ode ato I donanga siti kono I bora ni kami anyo takano je ka amgo ka do ki bolla kwa bo antena kleke na bible ya ata hakili jagabo kwa histoire mi sabele me aw bulo ka o bema o kumbo kela san islam yakana mi sabele mba o bulei ngo ola aw ya jira ka foko anga kokoro la ko muso kumbe muso kunye sarakadi dugu sarakadi ai nimbe aw ka silamaya ka barala benonde aw nga jamana kono silamaya de ni bela be kan galon tige kan ku metam bugo tugunun ge sarakai antu metan ngeta ali sinima munun glana be sinima munun foneta ko nanzara na sinima ngla nanzara ma sinima nglane aw silamaya de sinima ngla ka financer nanzara kana glawi amba kala mo pour que kana antu nga farafia la parce que ni nanzara do kuna sinima ngla ka antu nga farafia la nanzara ku me chrétien de sigan fi kuma filimu nukera ko ambe ma ko me bimbo ko nunga ku bitake saraka ku mbe biaka filimu nunu glana islamia ka stratégie de do saudi ade ko me cinéma nu financer pour que quand ambe ma wala nga ke islamia wi no ya soro ko nanzara do ko me ka ke ka yira o kuma na nanzara ko me chrétien de sigan fi ya nanzara bu se kana an filam anga ambe ma ma jodi kaunta kaundi au islamia utose ko ke ibina yo yoro la kika ni kuma ngalo filmu fe on kuma tourner si aka filmu nu ubita muso saraka prêtre rebe bi musoka nimbe islamé ko kola benene parce que aka ko be musoko wariko aka qur'ane ni sa adisa o fale nodla fo aka no galo no kon tike ko da on be mawla o kuma na on be bambe mawla amet go arabu be mawlo fe kuma bale flikorone ane kemi tiche kuma munumunu ko Afrique be fi maundi ko clé de do blé clé de do je nte kabako kuma dai ko kemiti ko korode ko kama walma kami ko walma tasma fm jeni nasma na ko be fi ko clé kala fm munu jeni usmane ko na fina karamoke fi ma munu be Egypte e ko clé kala de ulu no iya ka kuma la che to sawa ima e alibi nanzarabe sega nanzarabe Afrique bi akacha sanke me nanzarabe ama fiu parce que nyo le fo ngo ma die dugolo mauna na dugolo ka wakati oxygène dok me dugolo ka mo mana bo kata sigoro mi ubo chlore d'état bo munu me clé en fan velo la clé ka jenni de kumo o farso ko fin ko sobe ku fin ko sobe fi ma on kundo de ma ku me fin mais munu tara sigi sumaya ma ro la ma fi ngo clé mo jesa o ma abina nga kuma utien ka ke clash un demzeni ngamfo ni ko ne ko do tara sigi ro ko clé o lu dia don ta bota mana kamfo ngo munu tara sigi yoro do la oxygène me dugola na obe dumuni munke ana awbe sigi yoro mun o sigi yoro nun de be ke sababu nema mun nu fem nu be suma nu fem nu o de be ke sababu ko mo nu die quoi ni chinois ni japonais chinois ka dumuni ni français ka dumuni de kele français ni anglais ka dumuni de kele nourriture bala sigi yoro ko bala nga munu me clé enfant fela la clé ka jenni de ba ke no ma ke fimo yi o de ato afore ko le berceau de l'humanité est en Afrique parce que be ko ye fimo tora romna o ye Afrique de munu mbora ulde jejera usigoro seve yani oxygène chuko yo ka yele mako o ele dani masaka glanin ke chuko de quoi ima fam ya voilà ulu jinia nu fina clé ma falen goyi depuis la wala clé mimbe o clé kele ni be de iko ko jema munu fleni Maroc ni Libye ni Algérie ko clé de ulu fene je ko fima de kuno ay numéro ko clé de ya ingalotique
afle kan galotre o mba yini fe nya fo nga video yoro mi ngono ngo mo ngunu kumbe Algérie la ko lu ko fima o ko clé de oluje ko clé de oluje o mbe fe kana no e ka video re ko ne ga yoro je ma o kame o yayi Islamia kunte segu o yayi fama munu atado o biton kulubali e misiri joka da bama o kono misiri mune ko mega misiri kono biton kulubali e misiri joka di abba musoma Islamo rebe klemo fo shunu clé mande akume fo Touré mande mori Berté mande mori o ba soro ko Islamia kuntona wani bekera jom ne ka fere Sumanguru Kante kella jongo de la parce que nana fara Sunjata ka ko Sumanguru Kante be bolition abi seli dere ni goloka yoro nu ko ni to ko ti ale ben galon ka danga président bela ka be jafa Moro Keita kume fe ka chokoroba u faka nana Islamia na no galon ke ay Moro Keita faka atete ka téléphone bina ko kume ka bandu wele anyo faka sumala e warbe mali warbe so Islamia ka barade nimbe Islamia ko tekniku drone farafo anya ele de sufi mangando kumbe Islamia kunte nga segu klambe horon fefe kumbe jongo ba bebulo jonko o Islamia ku ta ku nyin o kuma na o empire de Ghana man ko segu yewa mo segu ka o empire de Ghana de kono mo segu ka o bamana ma inyebe bamana mununa ne de bamana ya ine imaye sinangu ya be Keita uni marakaw chewa o bamana ya ine bamana nunde olu bela gele bora empire de Ghana de kono kata sigi don ko ka dugu boya ko mi marde nyare nana bamako boya to ko mi bi quoi est-ce que na fara ko bamako sigi baka ko famille kele ndoro ne mo be dala bia o mo woro bo bora woro re kana fara fara ko mo et aussi famwa segu banamba fon fe flekata fo habu ni be bora fona bora toraki nunde bora persi jamana nunde arabu metisele jamana nun suraka nunde nana sinon fima fon fe ali bela nun ali anga belaw anga fima nun fle bela nun jonya de uke belaw sinon fima au bela gele bora empire de Ghana de kono empire de Ghana de bora kemeti kana empire de Ghana sigi mande uni bama mali uni fonga segu uni bama ko soro boko no yekata o ni abedile ma ngoro la sa ntina na segini kuma inga nyana bile ngwani yani daye ntina nu foble ngwa amta dora de la sa ike galon tike dabla galon batike nunu dabla o kle temenadi mautina siki file ni galon batike ina katuka galon da Islamia la dongodo o iyai anana kise ko galon da Islamia la galon mendara Islamia la imaya nu desara tro bini kelede galon batike dabla parce que ale arrêter galon tike mais fa kana ne ke galon tike la mo bolo sa ale de ko lien du membe empire de Ghana ani Egypte che ka kla kana fo ko empire de Ghana ko lu temena Egypte fere ko ka soro kana empire de Ghana sigi o u temena Egypte fe kana empire de Ghana sigi u borami ka soro ka temena Egypte fe ka soro kana empire de Ghana sigi ibna nen jabi de il faut le do mena aw ba fe ka fo ko be bolition mi nyina maya fra o tisika kewo akana were sini ni ayaw biri fen kofe o fen tien amba bangi awye ka o biri yayewa o na ni baro bora débat bora kana ke saboteli kana ke ka kunfun shuga bla ku be fe kana bolition ni nyana maya boli be son kuma be o téléphone mi fle bolo boli de do téléphone ni ma do kurana ate marché ni ma internet kala ate marché ni ba so be énergie de do ala ka kuma glanjo ni cheka eta do téléphone me glani matière me boli glanjo ko chema ni téléphone wa e o miri wa imo miri aw ta kunturu alikaba miene gaba kurun fima min be alikaba nin kerala mo boli de kuye gaba kurun fima e sam bafla kafiru ba son bi joli boaka ali bi aw te seli ka aw te tru ka nyesho gaba kurun fima ma aw yo boli son dabla ama dabla de nga kanana mo to ko tie ko mo bi fe ka boli son nyana maya am be mbaw ka tasara kunte boli son dore e ko mi nyo fina ni mali ta la bi docteur ou benge mais est-ce que mali be docteur non maître ou be est-ce que mali be maître non mais ou be mali kono ya fo miawa commerçant ou be mais bete commerçant folo ali folo saudia boli son ok me abe kunte boli son o am be mbaw fona ou kumbe boli son ok me ou be kunte boli son wa boli son bete ko jugu kele do ye furakeli kele wa do ye mafala wi
donc aw be fe kana mo to ko tie ko bolition ka so aw rebe ka aw tentru gabakuru fima mi aw te se ka boko nya fo mo ko shi gabakuru fima tume ali kaba kono ay sam bafla de ke kafiru ba bato ku tetro obi jelu boye aw nana ka e boli to kare ka be o nya so de ningele ngon me ali kaba kono so ni datule no danfente do kono e mumbo so ni ngono ayo da lango e oh akana so ni dale nga gabakuru fima mi ni kafiru kumba bato aw be kla kan tetru kan yesho gabakuru fima kele ma abito de amarase okma gabakuru fima aw nale abora boli ala wa Silamea nale abora boli ala wa na abora boli ala iboko no fanyi abora boli ala chokodi wayu do jigina ko ala ya abora boli ala wa o mo wayu fanala mbo akufi abe kata ubiri ko aw bema we kemitiwi aw bema we Sunjata Keita aw bema we l'Empire Ghana famode jen jamana be asigila do de fe nu ninu ka nafolo ye Empire Ghana borami ku cesiri ka jamana yi ka basi ka ke empire ye ka sharia sigi akono de munu bina o de nunu bu dame kata uluma o korete ko munu ya sigi ku bora songola ka chu ai u tura sigi ro nyini de la foko na sigi ro soro u yoro min soro o de u sigi ro yi ma munu bi boy ulu bema au bi dame kata ulu de ma ka foku temana Egypte fegana ko aw ko kore ko Egypte ko aw ko kore ko Egypte makoro dia obema yi oh ya isa karamoke ayi ni dablo ayi ni me abado ku bora Egypte o abado Empire Ghana bora Egypte aseka soso mais pour que akana soso fara ku temena ye fe quoi ku te oh mais la vidéo mbla u bora yoro jume ka teme Empire Ghana fe u bora yoro jume ka teme Egypte fe no e kemete ka soro kana sigi Empire Ghana la mo bo jabila sabla ma bora yoro mi yere la I moketa bora yoro mi yere o de originali sigiyoro ne de me se ka fosa ku ye français oui mais na fara ko katu originita fu ka sekingata originali ndeta ou origini ou teta ali banambata ou teta yoroshita de ou beta Empire de Ghana ka yele kata fo kemeti buto de ta ko de olu originali boray parce que originali boray yo famia wa aha ere manganfle ku temena Egypte fe ku temena kemeti fe kasoro kana Empire de Ghana sigi e bla kana on ngatu ko lien jumembe mande gaw ni Empire de Egypte che kasoro mande mora Empire de Ghana de la akoko Silamea na ni jongo nyo fo yo ngoti chen au beba kala ma ita iswar kala au kana tugununga kuma ko Silamea na ni jongo yake sabula John ekelenga dine fosite mi e jongo autorisé no dine ngono ne ka dine te ayirale ka Qur'ane de kono ki bi se ka muso nani furu bi dauma me ki e jom insan I kunwarla I bi se ka muso ko la o te haramu o te jenaye wani e de sora fefana na ijabe de re ko na ijabe te de re ko ni abe Qur'ane de kono Qur'ane ako mi e dabama kuma ka yabo de kono o kono ka e jongo autorisé parce que kira ere John tu me kira bolo John tu me aw bela jele bolo aw bemba u John tu mu bolo Silameu arabu John farafun ku mu bolo John yala arasi wara ku mu bolo John yala farafun ku mu bolo John ya fanala oli Silamea nana jongo dablao muna kira nale ama jongo ke haramu ko ma e gloke haramu jugun donc mena mina sisa akoko ulu ene ka numéro do uka groupe kono kone nga numéro kité kone ay nga numéro kité ko kore kone bulla ay groupe min fo nu ene ka numéro kité kono ndo na kono nyasoro ma uba kono koni munu be kuma nyman fola nga afamba ma marabaludi ukuma chugo man nyafuye nyafo dore ngo karsa kuma chugo mimbe ebolota enneti nya alaw ayi ngo sita be chugo misa ne video ke kabla réseaux sociaux kan ngani me ko ma marabalu nindo na siti kona mashima neni mawo ya nyini ngalu tengwala to atise ku jabi ayi yere kite kange ko ale tetoya kale video ke kona mese ka boka jabi e tara ga jadi la ebolu kunye mu
o ina le sigi fle ko ma e ma marabalu e nga ma kelente ma mi eneni no asro ma mi tay to ko makineni o kuma na ma go bo vocal la min kera city kono de privé la côté min kera city kono ma go bo vocal la sabla ni nana ni privé la tay o privé la tay min kera city kono bina no o jogo na rebe sro ma refana bolo bina no am dala il faut le no bible hein ay kabiti kelin faga aba farsugo fa ma tika ka ide faga bi fotini shewere ni ba fo iba fota ngame kuma kelin ko ni fiye an dale manga qur'an la de ni blala ana kuma ta ko fe an ba nga qur'an ta ki secret oh iya isa oh ika qur'an ta kuye ka ma secret munye no asoro bi chieka mba segindoni kono ko ay ngalo fana tike kono ko ku bi yashi kala ko ka mafa ayo fana ngalo dana ma yashi ko kuma refo ayo be galo tike ko dana seliba saka ni jatigale ni munu ngon mutusi ko wajulu la me fu yo lu nyanu njoro ne ba ko seliba saka ni jatigale olu kon be daw ko kuma ula dro olu kon be daw lay nga hakli ma ba do kebe kam fo ngalo no mala segindoni emitu ay segi awko aw munu be ka tugunu nungu aw kunfe ayaw nyele koyi ayaw nyele ay ke mawi aw kana aw bemo ke malangulu nyi farafin din malien din e kama nya fo yongo mali korajme mali korane mande mali magandin ngom magaye maraka kani masache fama odi dala oh maraka kani mborami amabo soni wa amabo aswan wa Egypte kemeti amabo yenwa magambonzo mabo kemeti wa edungo ko down ko relation du même mandinga ni kemetu che karamo ke e ko nkuma nu e biso ma segini ngable madala de anay folo fama bela parce que l'empire du Ghana marakaw de aussi na fawye salakuliyuna humul ladina asasu imbraturiyatu Ghana d'accord marakaw de empire du Ghana sigi olu de bora Egypte fe kana ni ni fodro iba abipan are afoku bora Egypte même pas ye qui info ça ina le flek qui info même pas de il reflek abo comme magam bonzo ne bora Egypte kana kemeti kana empire du Ghana sigi o mandendu bora empire de Ghana de la donc e bi se kana ne nyinga to ko liendu membe mandeni kemeti che ikunten donc ne ka kuma kele ki somina wuli ikara ni recherche ko ne ka video ko fe kasoro kana segne re ka kuma folonga donc aka mene da o mai me aka mere da o de kangwa e che fole do sa ngana ga mu temesina madido ubi sigiro utemesina ma muna o ka dugu be ali sinu ka carte be Egypte carte kono aswan abe ali sini usigile kuno yoro mina iko mina fara ko nyaare la kaw ni e mali tabi nyaare la sigile no yoro mo donne no te wuli ka boy ali nyaare la ka betara ka boy nyaare la ko betoyi onu temesena makuno muna o ka dugu be alibi o fana jabi biblo o afleka fo ko magambonzo marakaw ko marakaw temesena made kuno marakaw temesena ma ukum boto do minka teme Egypte fe o bora minka teme yeve o ibino boro kon vonyo nyini dila o dana sigi yoro soro ka be yande ma ka yande sigi nu ni ali nu kan na fule ka wole ko empire di Ghana ko chesire fuka ke empire demunu be na bo akono aw be nunu de wale nyimando ka fon nunu de aw be mawi mais abi pan nunu nguna chogodi parce que ko slamaudo ka taw noro Egypte la ko parce que bemba o bora mi bemba unale arasi wara de na nyagami bemba la kana ide wara de duga kana ide wara de ke ku ga dugu tigi aminula kana empire de Ghana u nyagami nu ga slamaya empire de Ghana la donc ango sisa kama a origine an bemba o yera kume chogo mi folo yani slamaya ni chrétien ka dulu kume chogo mi antaro de nyini go de nyadongwa c'est pas compliqué à comprendre yeah c'est tout nefla ne ba to renvoya mais ni dara ngo dugu no sa ngo burusu ko no sa ne denga wuli ka boya ka tango burusu ne bora yoro mi rere la ta soro mo te mo meto ganfo imaya empire de Ghana arabu nale nuga arabu kauni to nale nuga to kan o nyagami nana empire yera empire yerete empire to kani empire o to kani empire de Ghana to ni arabu nale nyagami ana de ango kanto chiffre blé
an bembaw bɔra ni min u bolo kɛmɛti dugukolo sanfɛ dɛ an taara o de ɲini k'a dɔn ko jaja k'o de ye tiɲɛ ye k'o de minɛ n'u la sira la k'o piriki paraka minnu ye empire de Ghana sigi dɛ olu de seginnen filɛ nin ye ka na anw de ye empire de Ghana sigi an nalen de filɛ nin ye dugukolo ka tugun an bɛ tiɲɛ bɔ ka da maaw ɲɛna o bi faamu i fɛ wa i bi ka maga min fɔ dɛ maganw de nalen filɛ nin ye anw ye de maganw ye an nalen filɛ nin ye tugun a ye nkalon min tigɛ an bɛna nkalon in de wɔrɔ ka bɔ an bɛnbaw la yan a tɛ wuli fiyewu dalu taabolo fana y'a kɛ kɛlɛ ye tɛmɛna Égypte fɛ ko kɛmɛti an bɛnbaw ninnu ye ko baw de kɛ silamɛw de kun don Manden sigila ni silamɛya ye n'i ko kan ka Manden sigira ni silamɛya ye silamɛya nana an sɔrɔ yɔrɔ jumɛn fɔlɔ n ko silamɛya nana an sɔrɔ kunbi de nka n'i bɔra kunbi ka taa yɛlɛ sanfɛ empire de Ghana ninnu bɛɛ y'a sɔrɔ silamɛya nana mais an yɛrɛ bɔra yɔrɔ min o est ce que silamɛya y'an sɔrɔ Soni wa ayi silamɛya y'an sɔrɔ Soba wa ayi a y'an sɔrɔ Numbi wa ayi a y'an sɔrɔ min a y'an sɔrɔ kunbi de ɔ kunbiw tɛmɛlen kɔfɛ empire de Ghana kana sigi Wagadugu kana sigi ka sɔrɔ kana Mandenw sigi est ce que ça c'est compliqué à comprendre an ka kokorow ma kan ka kokorow ɲɛnɛmaya an bɛ silamɛya in de ɲɛnɛmaya ayi silamɛya t'an ka kokoro ye sabula silamɛya t'an ta ye silamɛya ye arabu de ta ye yali arabu ba bɔra farafinw de la arabu ba anw de ye arabu ba di arabu ma Abraham ma ɔ est ce que Ismaël bɛ se ka kodɔn ka tɛmɛ a bɛnnakaw kan wa a bɛnnakaw kun bɛ min kan dɛ an kan b'o de ma Ismaël bɛnnakaw kun bɛ min kan Ismaël ba bɔra minnu na olu kun bɛ min kan an kan b'o de ma o y'a sɔrɔ silamɛya tɛ yen parce que Abraham yɛrɛ tun tɛ silamɛ ye Abraham tun ye jufu de ye Abraham tun tɛ silamɛ ye dɛ c'est pas un islam Abraham tun tɛ arabu ye ɔ ni Ismaël kɛra arabu ye Ismaël ba bɔra anw farafinw de la e bɛ se ka na ko silamɛya de y'anw danbe ye cogo di k'a sɔrɔ n'i yɛlɛla ka taa anw de ye an denmuso ta ka di n'o silamɛw bɔra anw denmuso la Manden ma sigi ni kafiriya ye fiyewu kafiriw tun b'a kɔnɔ dɛ bɛɛ sigila a kɔnɔ nka a ma sigi ni kafiriya ye hali sini o kelen de don i ye nkalon fana tigɛ Manden n'i y'an ka kurundu ta k'a lajɛ la charte de Kurukanfuga a yɛlɛma ko 2 ni 3 bɛɛ kɛra silamɛw gɛrɛgɛrɛla na dɔɔni ka fɔlɔ yɛlɛma ka na 2nan yɛlɛma fo ka taa se 3 ma ou bien ka taa se 2 ma ɔ kuma dɔw bɛ an ka la charte de Kurukanfuga kɔnɔ i bɛna ye k'o ye silamɛya ka idée o de y'a to u bɛ fɛ bi an ka constitution ka yɛlɛma u ka n'u ka silamɛya sariyaw don a kɔnɔ tugun o de y'a to u bɛ fɛ ka CEDEAO kɛ ni CEDEAO n'an bɔra CEDEAO la dɔrɔn fosi t'u bali bilen ka na n'u ka silamɛ sariyaw ye k'a don an ka constitution kɔnɔ c'est ce qu'ils voulaient faire donc an ka Kurukanfuga sariya dɔw tun b'a kɔnɔ mais a sariya silamɛya sariya kelen-kelenw donna kɔnɔ mais a bɛɛ tun tɛ silamɛ sariya a bɛɛ tun ye parce que silamɛya fanga tun t'a la moriw de tun don karamɔgɔw dɔrɔn de tun don u tun tɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la yɔrɔ kɛlɛ yɛrɛ i t'u ye kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ la jamais k'a sɔrɔ aw de ko ni kɛlɛ tun binna dugu kan ko kira de tun bɛ wuli ka taa kɛlɛ kɛ jihadisiw filɛ k'an ka dugu bɛɛ minɛ an ma deli ka alimami kelen wulilen k'i ka katikatinin ta k'i bɛ taa jihadisi kɛlɛ u dalen don misiri kɔnɔ dɔrɔn kuma ba fɔ ni kuma mugu ba fɔ la a banna aw ta kɛlɛkɛyɔrɔ la k'aw kolonkolon npogotigininw cɛla et puis c'est tout donc i bɛna ye k'a fɔ i bɛ ka kuma min fɔ i t'a dɔn de i y'a mɛn wa Manden silamɛw tun b'an cɛla mais a bɛɛ tun tɛ silamɛ ye fanga tun tɛ silamɛya bolo Wagadu fanga tun tɛ silamɛyaw bolo kunbi selikɛlaw silamɛw cayara an cɛla fo silamɛ dɔw ye fanga dɔw sɔrɔ kuma dɔw la mais a ma t'u bolo ye i y'a faamuya wa an tora sigiɲɔgɔnya ni teriyaw la ka na se fɔ bi ma aw kɛlen ka jamana kɔnɔden bɛɛ tɔgɔ kɛ Ismaël ni Mamudu ye wagati min na aw sɔrɔla k'a ka nbamuru bɔ ko fɔ kiri ka tigɛ ni kuranɛ y'an ka jamana kɔnɔ an ko k'o de tɛ kɛ o de y'a to an taara originali ɲini k'an originali dɔn mais n'an bɛ n'an jɔ aw ɲɛfɛ an tɛ siran aw ɲɛ parce que anw minnu bɛ ka kuma bi anw de ye Sunjataw ni Magaw seginnen ye ka na bi ani Sumaworo Kantew anw de nalen filɛ nin ye bi tugun an taara don farisogo wɛrɛ de la k'o ta ka na aw kama yan a y'an janfa mais n'an nalen filɛ nin ye an bɛ n'aw ka ko wo bɔ k'a yira mɔgɔw la yan an bɛ jamana in kɔnɔ silamɛw b'a kɔnɔ kerecɛnw b'a kɔnɔ kafiriw b'a kɔnɔ nka jamana in sigila ni silamɛya de o ye nkalon ye depuis lawale i ye nkalon tigɛ a bɛ sigi ni Égypte tabiya ye dɛ
kamite Egypte de ama signo tabiya de yen galot ke ni jamana sigi ni mali sigira ni islamia ka sharia ça va sur islamia ka sharia de banga jamana kono aw ka sharia tanga constitution kono donc ama fosi sigi islamia ma dugu fosi sigi ali maga islamia ma sigi islamia n'a jamais fondu un peuple ou ma dugu fosi sigi ubina soro aw ka dugu sigi de ubina do nyo je ka o blabla nyo na ka soro ka o kele kasroka awka na fara la aw mana fofo nyongo ko no besroka ke aw nyemo ko ala de o do numa quoi ala mi memo ko bla nyongo na fola kasroka fanga soro quoi ay ta recherche ke akaw nyele ikoko islamia ke le meka dadi ke musola ne ma do awre be kuma chogomina ataw hakili jagabo quoi histoire mi sabele me aw bulo kaw be ma ko mbo ke la san islamia kana mi sabele mbo bulay ngo ola aw ya jira ka foko anga kokoro la ko muso kunye sarakadi dugu sarakadi ye video na segitro way ma ay ni galon betke ni bes la bo kan galon toure mande moru berte mande moru mun tumu ka chuke ku ka islamia nu ni bewlu ka tariku glanglano de ka da farafina quoi o yen galo de farafin me se kana sigitro di farafin fleni ala mame ala on dem sena ma o kunte jenake ma mun te so jenama nous et général ko bu yere fakade olu be se ka togodi kata muso mine ku bito odi sabado makungo kono u yere bita bi o musoka kasoro mamunu ga dame yere te so général ma fiefiew sila be yere na confirmer ka on kunte général ke on te shoelike on be mo bu se kata togodi ku bita muso do saraka ko kata bioka parce que u yere ka histoire be musoko de musoko u bola no ko o musoko de arabu ka jamanaka kasoro kanu ko musoko ngalo u be musoko mununke arabu fleni arabu kumeta muso na muso korola ta fere sukula kambugotikini sa arabu tumboke arabu fle arabu kumedana ba muso yi arabu kumedana koro muso yi arabu be dana ni mbe jogo mbula una no jogo ta ko ngalon da anwa tarikula ko mana na un bana yer la meke islamia ko jaja ka un be mo kumai ja un be mo kumeta a bengalo de niko na ko fenkoro awara de ko kayamaga sisi alika masaya kera san islamia kana o histoire sabene me aw bulay ka foko sansa dugu bugum seni mi chekaini muso bey o de kmeta katanai kata disrakala oh maraka o klobe maraka ere siglena ka bemba la goshide yoro kayamaga ngwe maraka de imae ko kayamaga nkle ka ngmeta bugotu nundi ko saraka ka aw bemba ko meta bi musoka farafin de sigle fle ka din fo farafima a bemba uma islamia kama ode ato ango islamia en mana nyumangama kana mau fara ki bay fala ki bay bala ki bay bemba bela islamia na no drone kama régner pour ça dit que diviser pour régner abana farafin de sigle fle pi maraka de do dukure a flene kan fo a bemba ou de mata kaya magama c'est incroyable quoi chinois mana ke anglais choko fo kata sa te chinois la gauche anglais mana ke américain choko fo kata anglais sa ta bemba ou la gauche fo kata sa quoi ali farafin munun kera chrétien ou yede farafin nte son bemba ou la gauche chrétien te son ga farafia la gauche jamais nga islamé de bini sika farafia ta ka pere pour que islamé abete me quoi islamé mana nyumangama de ne de flega sufi mangano ni tubabu ya yelema aw bolo ka seben ka aw bemo beneni ku me bi u re de muso de ka sawosa to ma sebe ay amu yewa ubin galobe da to ma sebe de out islamé de ka barado parce que akera de ka obe makonya akera jamana mingono aw de ka dine bo jamana kono bi ni to kunya ke chrétien de kumeka en fait to kumena anti gambe mawlo kuma amake chrétien ni ya angera islamé de aw de ni Saudi ay ni bara inke auna ka yira ka on bemba ko me bi musoka ka on kuma an fam so ni jinin furu ni be islam ya ka glanon de ka arasula goshi o kuma nam bana yerla ama ko an bemba ko mai o kuma ametu islam ya ametu arabu bemba no fe ka so arabu kuma danu ba musoyi arabu kuma danu dogo musoyi arabu kuma muso nu ye muso furu na korola ubita fere sugula kan bugo tiginisa ngalon dala de dalu mais ni ko tiede mena na be semaine wore eke aw yere ni fili yere ma i laba bi kama gane na fara ki yere don
akoro ka dune ni mi yera do ibi yera dambe kata wali bema udima abika kimiti mi fo o wali bema udi an bema te nunu ni e ko ni sona ka bo ni ko kaya magan baw kaya magan fana baw bora kimiti o bema to lui ere buruju bora ro mi olu te bemba we o munu nana sigi ni islamia dono la islamia de bemba e o ko tasake e ka islamo ki bemba e sake na an bemba bora ro mi folo de ka bo aswan kana na bu fo ba ko kama no kemeti ka bo kameti kana sigi numbi kana sigi soba kana sigi soni ka soro kana kumbi usigi ka soro kana keme empire de Ghana usigi de o bora yoro folo mina de u kume chogo mi ka soro uma contaminer u kume chogo mi ka soro fosi ma mélanger la les purs u kume pire essaye wakati mi an kamo kuma de ma o de ya on bemba we islamia na lenta on bemba e sabolo islamia soro on be an rede islamo badi u fama e sabula on de farafi muso di abraham ma ni islamo borola ni karamo ni islamo borola e an bema te farawna naka mawye an bema te farawna naka mawye abuna famu abuna ko famu ala ikeleni karamo ke atoko de allah ala de sangulo da atoko te ala e min to e ala o fle ale kaba kono ni olube ale kaba kono ala ani alati ani ubalude olute daba mai oluma dugolo da c'est faux en côté bi en côté sini anyo don o dona be o famusa e de tise ko famu volo ali maganga o famu ma uba ku bina qur'ane réviser ubina adisa o réviser parce que uba do ko femi nglane kuno zirin kuno ka do awbolo o de ta do volo allah ka dugolo da allah ka ala kirachi ka qur'ane jigi maka qur'ane mi de bi jenda mina fo bi ma shite mi sira ka wudi yen galo eretge qur'ane ere mi flena ma sebe kira ere nyana itise ko fana soso sebe ningela o kumbe do kumbe kelengele on sebe kira nyana do kun durusle do kuna kira fatole ko fe abubakari ko ka qur'ane faranyo abubakar ko kale te qur'ane faranyo nga kuna ale afaranyo ko be ko mi bidaya parce que kira ma faranyo nga umaru ni usmana de nana qur'ane faranyo nga kira fatole ngo santani ngele donc on te kira ere juge parce que fait munu flene jomba mun dalut memba on bolo ko kira ya fo mogo do de kumena lube nyininga ni sere bila ni sere be doyna ni sere nani me mogo mina okuma o ka kuma be tabala o da to usmana e do jini ka kelendro ne validé usmana e mi invalidé jomba mun dalut membe e bolo ka ko e kira ere o fo adun kira salengo fe santani kelen dokana ni qur'ane nyogo ali do ne mana qur'ane nyogo kanje yo sheore mena ni bismillah qur'ane nyogo ibina ma vocal kala bala be ay ngalo ndike dabla fra mo la sa amaji ni abo sanfe kira ya fo kelengele on tumba sebe do kuma to akuna ko mne fle ga video keni do be ne ga video kuma la me do be kuma do sebe ya mewa akera tene kira kuma do ba sebe do ba durusi umaru nani kando ko munu adrusle no machama